on behalf of Western Im Chung Ho, bring warm and joyous Zengamnyo greetings to each and every one of you present here today. Amikhan, Western Im Chung Ho bra, itu Zengamnyo Festival organized Kuruwole Nimide, Amikhan Lakayadi, VIP Khan, Aro Amikhan travel guest Khan, Aro special invitees Khan, Apni Khan ge time manga hesap de, Apni Khan, Amikhan Laka request accept Kurigana. Aji Giman Jun, Amikhan Im Chung Laka Zengamnyo Festival de, Giman Jun Yadi, special invitees Khan, Giman Jun Aishe, Apni Khan soab loko de, Pishi Kushi Hua, Chanai Diase. Amagan itu Zengamnyo Guadu itu January deloi. Itu saal par kam kurigena than san ol kiba bol kilo bole se sob December dakbra aniken than khorde rakhilo bo. Aro khorde thik tha rakhena itu Zengamnyo Guadu itu tu January ede yung phuki nu goy amagan kotha bra. Zde yung de phu da mun khigi mu. Itu agede du noton kheti na gada agede itu ek mohina tu sob bogena amagan 나타가 만나면 노돈 섭 타나네세 가에게는 타기야라가 뭐나 액다 아세데 아로에도 글로벌에도 아마 초이딘 타기에는 핵 강브라브라 보스티 브라이도 차 시레속 이사 주난다뇨 바데 이니가 기다 초이딘 하게 되고 뭐 이도 비체데도 보스티 만누칸 탄산 수가 그러고 무두 분나보 아로 이니가 그는 파 틱탁 망설하게는 이도 꾼도 뛴 뭉치고 이도 뛴데도 섭 로고도 가야겠네 댄스 쿨 다기고 이도 담데도 라스베르 비시 바닥제 이도 바 이도 비니 사구리 구리 가득제 아마 아직 갈리 크리스찬 아이제세 이도 나 바게는 비알 아로 MC 비시 바세 이도 브라 기자니 아이도 발 굴레 아슴발레 비시 잡어 바래네 원래 비도 오바나 이도 페스티벌 데 자일레비 다데 올로 막비 호버 바래 거기나 그런 거 같은 데스 너 이네가 오게는 칼라 액다세 아로 세컨드 액다세 기에 홀레 두도 이제 크리스마스 디안시나 아 돈만우 소브라 디아칸 이도 아직까지 소고 보일라도 사이단 디아칸 마물리도 탄 홀리비 가홀 홀리비 미톤 홀리비 다가간도 아미도 살도 버스티데 켈라보 거기는 기다 하고 나이도 디클레어 거리고 아미 하살레도 아미 이도 안요 지바 이도 기대 거이고 이두 비체데도 다이 살 마조 자일레 다이 자기는 가홀 당얼 말이고 아로 망수 델 아로 망수 하데다 로게는 구리벌 나가게는 꾼꾼 콜데 조한간 다가다세 이두칸 로고데 섭 디보 저 이두 살도 다이 칸 레디 호벌레나 댄스 프로그램 레디 호벌레 니미데 다이 칸 디디보 디노레 다이 칸도 이두 나봉차게 다이 칸 라가 댄스 라가 기게세 브라 이두 브레벌 굴 타기보 아로 기다 이두 뭐나 이도 아히자고 할라 그러고 저 이도 저희들 하게 되도 고라담데 이도 딘데 아시데 드교 걸래 이도 섭 만우다도 리디 타기고 홀레비 꾼 디볼라세 타칸바 탄 홀레비 무투 홀레비 페익 분하게는 이도 봉차담데도 아마간 드람 고에 산단 다데 섭다 딘다 자다 라가이게는 비자게를 하시려고 아로 이도 봉칠래 아게브라 거울 가면 택탁 말게 하시고 이두딘데 본치 액다 아니게는 다이 쿠리데 액다 만디게는 던동 거기는 아로 이자도 보조데 기자 빌리 올라다기고 이두 담데 다이 군도 보일라 망수디게 당시 이두 칸도 이자도 레디 거기는 다이 콜다 해고 미톤도 다니게는 다이 보스티 라운드 그러고 다이 라간 담 우자 그러게는 다이 타기에나 뭐하니까 망수 무두 켈라세 거기는 다이나 무자 그러게는 다니 아니긴 다데브라 이도 기라이 디보 루시브라 아로 목대 고리두라 라간진 바니브라히 이두 뭐라 볼도 이니가 고리 기다 이두 목치보 이두 비체데도 아게브라 무뚜 헐레 멍솔레 틱타가세도 또 댄스 그룹 보일라 군도 마스디게 이두 칸도 45 50 만우도 댄스 그룹 이두 담데 이두 페뇨 안요도 이두 담데 군비도 파트나 탈리다 도리보 아마간 신이네가 노이 댄스 그룹 만우칸도 सब खारा दम थे मुतु खेलाबो मांसु खेलाबो फातबी खेलाबो इन बर तो इता तो किला ता खान ता शुरू होले माजी खान बरा आरो मोता सब मिला के
মাংস একটা মরচা লাগা যেন তো তেল খানতো তাই মুখতে লাগা দিব আর বুদ্ধু খেলাবো এনেকা রাউন্ড করে থাকিব আর অলপ পিছতে তো ফাটতে মাংস লাগা যেন লাগাই দিব খেলাই থাকিলে 3 ভর খেলা থাকিব তো এইটো মাংসটো বেশি আছে তো ইটা খেলে তো মামলি নহয় খাবলে না পারা খান তো আমার নে সুবং কয় না এতে জুলি বকিয়ে নে এতে তাপা বকে তাই তো ওলা কেন মাংসটো তাতে লাগাব মুধুই খাব তো বেশি খাইছে তো এনেকা করে তাই পিছে ছকরা খান একটা তো থাকিব লাগে ইটো মাংসটো ওলাব তাই খান লাগাই থাকিব একদম পুরা ইমান মাংস লৈ যায় কিন্তু তাই খান খৰ দে মাঝি খান বি খায় আমাক লাগা এই দুনিয়াম থাকি দেই তাই সেই দেখা নহয় হলে বি খাব নাপারে আর মুধু খেলা আছে এনেকা খায় আর 3 ভর এইটো মুধু খেলা আছে কোনোবা তো নিচা হৈ যায় হ্যাঁ তো নিচা হৈ গেলে ডান্স ঘূৰাতে হিলিলে তাই তো আস্তে উঠা কেনে রাখি দিব আর আজিকালি MC বেৰ নিচা নহয় তো বইলাটোৰ এইটো অলপ 1 ঘণ্টা হোমা থাকিলে ভাল হয় আৰু আহি কেনে ডান্স কৰিব না 3 ঘৰ ডান্স কৰিব তো আৰু মুধু বি খাই গেলে বেছি দেৰি হলে নিচা বি হারা যায় তো 3 বার এদিকে ডান্স করে কেনে দিলি না যায় তা ডান্স ঘুরা লাগা ইটো খুশি মইনা জানুয়ারি তো আছে দে ইটো জগামনি তো আছে দে কই কিনা অলপ খাতা পড়ায় ইটো কই দিয়েছে থ্যাংক ইউ আমি খান ফেস্টিভেল আমি খান কই নাগা মানু আমি খান বেশি রিচ আছে আমি খান কালচার আমি খান বেশি রিচ আছে কই আমি খান জানি আছে अलग अलग ट्राइब लगा अलग अलग टाइम ते इनका फेस्टिवल मानी थाके और थ्रू दिस फेस्टिवल आमी खान साथी भाई खान नेबरिंग ट्राइब्स नेबरिंग विलेजेस नेबर खान के माती के ना आमी खान लगा इटू फेस्टिवल ते जुग दी के ना थ्रू दिस फेस्टिवल आमी खान ला रिलेशनशिप डिफरेंट ट्राइब्स आजी यंगक्यूम खान ब्रा हिन होएगे ना दूसरा अलग अलग जाति खान भी इनेगा आमी खान अलग अलग ट्राइब्स लो दे मिली के ना आमी खान तो नागा आसे एकता आसे नॉली भी नागा बिदोटे ट्राइब्स अलग अलग आसे इतो पुरा थ्रू दिस सेलिब्रेशन आमी इच्छा आसे और आमी hopeful আমি খান লাগা ফ্রেন্ডশিপ আরো স্ট্রংগার হব এটু ইয়াংকিম আরো সুমি খান লাগা ফ্রেন্ডশিপ তো ইতিয়ালাও কথা নহয় ইস্টার্ন সাইড পৰা আমি খান পয়লা পৰা আমি খান গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার্স খান পৰা একই লদে মিলাই কিনা একটা দাদা ভাই হব কইনা আহা আছে তো itu nisina aji ami khan ke nega mili kena itu festival celebrate koribola time ba garde bishi khushi pa ase আপনি খান আমি খান ENPO হে কথা দো আমি খান ইফালে সাইড খান दूसरा ट्राइब खान दो नागान ओहा निसना আমি খান কে দো আউটসাইড নিসনা itu babi gana bisi ami do bisi mon bikhaise kile iman to khoishina ami khan nijer bitore kile we are all are nagas ami khan laga culture tradition dunia do dia hornbill dimide ami bisi honorable chief minister Dr. Nipuryo ke bisi thanks dia se government do hornbill promote kuna dia dunia do ami ange dikhi ase আমি খান লা ট্রেডিশন কালচার নেম দে বেশি মানুষ নেগেটিভ কি বেশি লিখি থাকে গভর্নমেন্ট পার্ট কৰিব রিলিজন চলা খান রিলিজন লা পার্ট কৰিব আমি খান এতিয়া গভর্নমেন্ট আমি আনকে পুরা দুনিয়াকে দেখাই দি আছে কিমান খুশি আছে আজি ইমান আমি খান মানুহ আগে না জমা কৰি থাকে আমি গভর্নমেন্টকে বেশি থ্যাঙ্কস দি আছে ইউটিউবাৰ কোৱা নিচিনা আমি খান নাগা মানুহ we as a family as a nagas আমি খান লা ভিতরে ইটো খান ডিফারেন্সেস খান নকলি বি বালা আসলে কোনা কিলে ইমান তো কাছে ও তুমি বি ভাবি থাকে what I admired most to ENPO peoples is sensibility hard work and unity
ENPO sits at the heart of Naga, nature crossroad of trade and culture. ENPO peoples are blessed with diversity, mountain and valley, villages and agriculture. ENPO peoples are well educated through their hard work and bound together and unity. What I admired most ENPO peoples is sensibility, wisdom to know when to unity and when to stand firm. This will carry far for the future of ENPO people. May the friendship of CPO and Western Yingkum Hoho grows stronger and closer. May our people, united by faith, by values, and by genuine in affection, to work together on the path of Naga unity. Today, I'm so privileged to be here on the joyous celebration of Tsukamnyo Festival, to represent my Chakrama peoples, to say a word of greetings. Thank you, Western Yingkum Hoho, happy Tsukamnyo. Thank you, may God bless. The essence of Tsukamnyo teaches us that festivals are not just occasions for celebration, but also moments for reflection, forgiveness, and shared joy. It is these occasions that the music, dance, attire, oral tradition, and crafts are shared with each other and the world at large, and creating a platform where heritage inspires future generations. We are reminded of the bonds that are sacred, that tradition and modernity can coexist, and that together we can build a future grounded in heritage, dignity, and mutual respect. What makes festivals like Tsukamnyo and Hornbill truly powerful is not just their color or spectacle, but it is their transformative impact on society. They ensure that our culture is not relegated to memory, but lives on in practice, in rhythm, and in the heart. They remind us that culture is not static, but lived, enacted, and celebrated. We see the philosophy of life deeply rooted in human dignity, equality, and shared humanity. And it is the abundant duty and responsibility of the younger generation to carry them forward with pride, with humility, and with reverence. We Nagas have achieved much, and we still have a lot to achieve. It is only when we come together as one that we can truly achieve greatness. Common Naga brotherhood is in the notion that we are all part of a larger Naga family and that we all share the same goals, dreams, and aspirations. Very often, we face challenges by way of reasons related to tribe, clan, religion, politics. Fighting against each other is neither a sustainable path nor the way to go. We should recognize that we Nagas are all part of the big family and that we should work together, stick together to achieve our goals and build a society that is better and inclusive. To conclude, I commend the Western Yimking Hoho, the event organizers, and every member of the Yimking community for wonderfully organizing this program and preserving and celebrating this magnificent cultural legacy with such pride and enthusiasm. Let this festival be not only a reflection of our past, but a beacon for our future, one that upholds cultural pride, communal integrity, and collective progress. May Tsukamnyo continue to fortify our spirit, enrich our heritage, and inspire a generation that shines with wisdom and unity. And may the ethos of unity we celebrate here ripple across Nagaland, strengthening the bonds between tribes and reinforcing our shared identity as one people. Happy Tsukamnyo. Thank you. Makche day. Ami Khan forefathers someday. Sub tribe inigai thagi holebi bosti kurigena mani thagya lagaya ase. Holebi aji Ami Khan generation ti ho hoise society hoise inika hoigena itia sab milai gena
itu ekta common platform china banai kina chuli ase tai rich thakle bi poor thakle bi eki platform hoi kina yeti manibo para do ami khan forefathers khan kinika mani kina hise itu laga ami khan la cultural ki ase yeti pura promote kurbo pare ase ami khan laga na para ola sob itu jagati ami khan bhal platform pai kina itu chuli ase itu karni ami khan itu festival to preserve kurigena young generation karni bhal rakhi dibo lage etia ami khan poilo forefathers tamde ami khan sim brothers aro kumla brothers khan kinika milap kurigena ahishe sathi bhai kurigena ahishe relationship kinika ekdam strong kurigena ahishe itu khan aro aji itu semkyam laga festival time de aro ami khan bhitor de itu misunderstanding nohobo lage aro strong relationship aro bahal kurigena jabo lage idia sabi ami khan yeti Newland district hoy ase itia choba village itu gateway of Newland ase kiman bhal ase ami khan yeti Newland district de Yongkim brothers khan ase dosra tribes kiman ase ami khan sob milai gena aro eki logoti mon bhavne ekta gori gena bahal brand Newland district ke promote kori gena aro Newland district ke support kori gena ami khan iti uthise gole ami khan sob garni bahal hobo aro itu hobo garni ami khan milai thakibo lage aro ami khan strong relationship thakibo lage aro respect thakibo lage aro ami khan itu respect tu naharabo lage aro ekjon ke morom thakile sobra bhal hobo koi kina itu amla kotha shesh kore ase thank you Sangkamnyo festival aman ke koi dise aman hona to itu Yongkum laga ekta premier festival thaga bitore bi ekta important ekta winter festival ahe koi aro ami olop purai thagena apna khan laga Yongkum laga itu festival to amara laga agami सरकारी फैसल निस्ता बे और सिमिलरिटी हमें निगा पाया है अपना हम भी की लगा किया ना की करे almost 7 days अलग काम करेगा ना मायके काम भी वेविंग हाथ लगा काम की कपड़ा सपड़ा काम भी बनाए को है मोटा खान वाले भी शिकारी की भी करो और दाते की लगा hunting para ki fishing hunting इनका भी सामान बिचारे आने का ना युतु खान बनाए का ना और राइस ब्रू बनाए और अलग ritual करा तो I find some similarity with Angami festival. All these festival Naga Manu Laga festival itu do खेती कराला agree related itu activities আছে itu karena আমাকে কে কোয়া নিস না itu Sangkamnyo festival to खेती करे ना दान शांति की
খেতিতে হাৰ্ভেষ্টিং কৰি কিনে আমাৰ খান লগা ইশ্বুৰ ব্লেছিংছ আমাৰ খান কাম কৰি দি কিনে জমা হোৱাৰ পিছতে ইটো কৰে কয় কিন্তু একটা ফাৰ্মিং চাইকেল এইটো আৰু আহিবলৈ কাৰণে লগাবি একটা সিজন লগা যাতো এইটো হাৰ্ভেষ্ট কৰি কিনে ফেষ্টিভেল celebration, thanksgiving, itu भी दे किंतु आरो आगे दे फार्मिंग लगा साइकिल आहे बोला लगा भी ब्लेसिंग मागा हमार अंगामी भी तो ऐसे अंगामी दे हमार हंदो soul purification निजर लगा गाँव साव भी means निजर लगा faith religious लगा faith को ऐसे present context दे बोले हमार Christian मनुभाव से दे itu pura kurang laga je so very similar I find aro we are very happy kintu when we celebrate post harvest amar laga kheti kam ki hua piche dole yes apnar khan aji yim community khushi paigana amar khan ke bhi special guest hobi nole tribal guest अलग अलग पार्ट दिसे कि तो इतनी मीनिंग है तो कौन नहीं अपना लगा कम्युनिटी नॉले बस्ती लगा फ्रेंडशिप बस्ती ऐसे फ्रेंडशिप कम्युनिटी फैमिली हिसाब से भी हो पारे अपना फैमिली फ्रेंड्स इतु हिसाब से हमारे के मत से तो इतो करने इज वेरी गुड इतो होल नागालैंड itu season hi noi kana throughout the year aman pura tribe laga premier festival kore aro it's very good ekjon friendly village friendly community family friends aro niger laga community bitor de bhi in-laws bhi ho pare family member ki wa tu bal niyam ahide itu bal para observe korba lage meaning jane ke na korba lage aro etu continuation aro festival khan ami amar sale to amar laga culture heritage tradition customary practices including amar laga dress ki amar laga indigenous games khan hole bhi aro feasting merry making pura logo connection hai aro itu kora bara amar laga rich heritage cultural heritage age de babar khan poila to ku thaga nai khali hat aro dao aro pharwa itu loge na nature logo kaam kuri aigana ta khan bi sustain kuro pare to starvation bara mura nai तो इतो लगा continuation আছে इतो तो observe কৰিব লাগে preserve কৰিব লাগে ভাল কথাই দেই কিন্তু এতিয়া post harvest পৰা মান celebration merry making feasting আৰু আমাৰ লগা culture খান revive কৰা improve কৰা না পাহৰি কেনা continuity মেইনটেইন কৰাটো বেছি ভাল লাগে বাট আমি আজি এনেকা occasion দিয়া Amar laga youth in particular, aro naga youth in general kobolemon thaga to ajikale amar dignity of labor, work culture kaam kara, ito to lahe to hara jahe de. Naga mano laga rich cultural heritage, ito kan kya hai? Bishi jubra kaam karena posna para aro through sweat hard working para korto কিন্তু আজিকালি আমার ফ্যামিলিতে হলে বে আমার বাচ্চা নহলে বে আপনার লাগা ফ্যামিলিতে হলে বে আমার এটো চেক করবে আমার এটো ইন্ট্রোস্পেক্ট করবে আমার ছোকরা খান তো কাম করা মানো आजकल ना थका निस्ना हो जाए तो होल नागा सोसाइटी में साजले
पेरेंट्स भी हमारे लोगों को आए यूथ खान भी कोई अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम पूरी के ना काम पाना मीन्स गवर्नमेंट जॉब पाना इतने को है तो हमारा नागालैंड स्टेट ये साले गवर्नमेंट सर्वेंट और पॉपुलेशन रेशियो इट्स समथिंग अराउंड हमारा तो 100 मानव भीतर एक तो गवर्नमेंट काम पाएगा ना है तो किंतु दूसरा स्टेट्स दूसरा मेनली जो वाले 1000 पॉपुलेशन दे एक गवर्नमेंट काम पा लगाया है एवरेज इतो कने होता है हमारा लगा चीफ मिनिस्टर जो कोई था नागा मानो तो प्रोडक्शन ना है हमारा तो एको ना करे खाली कंज्यूमर सोसाइटी किनी के ना खा लगा एक सोसाइटी हो जाए और अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ना थके लगे तो কিন্তু কিলে अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम বেশি হয়েছে আজিকালি আমার লাগা বাচ্চা খান ইউথ খান তো হোয়াইট কালার জব হে কয় গভর্নমেন্ট কাম পাবো কাম তে না যায় না ছেলে খালা হে বিচারা হে তো কিন্তু আজিকালি দুনিয়াতে এনেকা भी নাই আর নাগাল্যান্ডে भी এতিয়া তো গভর্নমেন্ট কাম পাবো কলে भी মেরিটোক্রেসি ইন্টারভিউ দিব লাগিব क्वालिफाइड मानुही लो आएगा ऑफिस ते काम करो ते ऑफिस लगा काम भी ठीक पड़ा जाबो वर्क इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी डिसीजन भी बाल पार लोगे ना काम करो और क्वालिफाइड मानुही गवर्नमेंट काम करो लगे क्वालिफाइड सिंसियरिटी और डिलिजेंस ये तो क्वालिटी थकाने हुआ बगना है किंतु एवरी ईयर हमारा तो graduates किमान produce करे आजा post graduates every year technical line दिया engineers diplomas doctors अलग अलग दिया है क्या तो वही some meritorious students एकदम competition और sincere student का नॉले नागालैंड ही नोगना ऑल इंडिया सर्विस भी पाबो तो आर्मी नेवी डिफेंस दे होले भी डांगोर डांगोर कंपनी होले भी पाबो किंतु हमारा लगा टाइप ऑफ एजुकेशन हमारा नागा फैमिली मेजॉरिटी मानो स्कूल जाए मानो कॉलेज जाए आमी हमारा बच्चा पठावा लगे इतु प्राय ब्लाइंडली पठाए एक स्टेटस सिम्बल निचना बनाई दिसे तुम्हें मानो बच्चा मोबाइल चलाए से आमी इतु भी দিব লাগে टीवी भी দিব লাগে कि हमारा लगा दरकार আছে না নাই हमारा लगा इकोनॉमी बाजेटरी प्रोविजन इतु पारिब ना নাই इतु खान ना भाबेगा ना इतु ने इनका ओकेजन आज तो काम सक्सेसफुल होएगा ना माने आशा आमी तो हिसाब ते पाबे taking this festival as an advantage और एक common platform करना हमार खान भीतर दे की misunderstanding आसे disunity की बात है किसी ने की एक जन ऊपर दे बिया पा तो हमें पूरा माप साफ दी बोला के और unite करे बोला के बोले every year the festival वो लाख पैसा पिलाएगा ना बात साथ खाबो अको we return back to our always हमारा relationship भी improve होले तो एकता डिस्ट्रिक्ट थकेगा ना डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट हमारा स्टेट ग्रोथ टाउन लगाए तो ना बराबर मिले बोला के और ये ते हमारा EMPO मेंबर्स किते भी आपने इंफेंट्री कॉम्प्लेक्स भी ना थके we all have we are a village in our own rights these are our rights privileges भी है भाई कौन के थैंक यू gratitude थकबा लगे इतो तो ना हारब दे इतो तो ह्यूमन नेचर है अपना दुख सुख टाइम दे दरकार टाइम दे मानो आपने के सहाय कर दिसे आपने के बचाई दिसे in your times of needs
প্ৰব্লেম টাইমতে এইটো হ'লেতো কিলে পাহৰিব তো ভাল হেবিট খানটো এইটো কালচাৰ ভাল কালচাৰটো ডেভেলপ হ'ব লাগে আৰু আমাৰ কেনেকুৱা হ'লে মিলি কিনা Yungkum Angami Sumi Lotai do Noina as a Naga or as a cosmopolitan district Aman Miligana Ajon Laga support love and care itu thakba lage itu aro apnar minded olebe mon duk na koribi amar laga assembly council I am privileged to be elected member of so many tribes under 5 Gaspani 2. Aro ami subi leaders aro Angami Khan lokabi kobole manase. Subi ho holebi CP holebi I'm happy ajekali bisi lot paigana disputes between villages between communities alag, be it political, be it social, be it in the economic sphere, development. Apnar division milibo le kure ase, we are brothers koi, thik itu laga brotherhood hisab te minority tribe, konya hobi, yumking hobi, dosa minority, kuki hobi, nole kachari, so on and so forth. Amarabi itu kan misguide na kurena, itu kan ke instigate na kurena. Kita kore takan ke bi equal opportunities, equal privileges. Itu dibo lage bo. Itu amar takan laga rasta dekha lage. Aru minority kan bi angami bi major tribe, subi major tribe. Tai diuta ke bi khushi kur lage double game bi na kere. Politics, election wale leader majority karne, development karne, nole human resource development karne, kon hi partiality noega na tar laga constituency, tar manu ke public service diyo pare. Itu sagana koribo lage. But very often aman naga bedote sadhu ekta angami ekta sumitai division jagar hole bi instigation korega na itu tribe hisab de ola bole mon ho jay itu hisab de kotha go jay nole village duita bitode inter village boundary bi ho pare kintu to duita basti land dispute ase bole to kon laga right kon ase kon wrong ase kon manu laga mati encourage kore itu de sagana koribo lagito so partiality nole bias pra sabana lage kintu any authority any level of leadership itu justice itu debole koribo lagibo so all of us among Dimapur area itu develop koribo aru Dimapurians area dia thaka kan aram pra debole unity থাকিব লাগে unity para peace কি নলে আমার লাগা নাগা পলিশু কি হলে বে আমার লাগা আই যাব এটো প্রিভিলেজ মানওয়ালা তো আন্ডার প্রিভিলেজ para মানওয়ালা অলপ weaker section এটো সাজালা আমার বালবরা হবো কইনা আমি দিবি শেয়ারিং করাছে এটো টাইম লাগতা আর আজ তো কোয়ানেস না ফেস্টিভ্যাল তো থ্যাঙ্কস গিভিং আছে Ishur amange blessing dia. Aru merry making be ase aman item bishi aman itu ambi aman laga dances songs aman laga itu kan dekha je very well organized very well presented so I thank the organizers aru host village pitagan mon degna itu pura pal host kora to ami khushi pai itu karone ite ami kotha koi most important item koi ke to fish aro ite more important hobo wala to kotha koi thakile aro tade open air de boga to
বেছি গৰম বি লাগিব সেইটো কাৰণে আমি খাতা কৰি আছে উইথ নো দ্যাট